بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ٹیکسٹ بک نصابی کتاب میں سے لیا گیا ہے. عابد مناوری کے جو غزل ہیں یہاں ان سے ان کے سوالات کے جوابات. یہ ہیں: پہلا سوال، شاعر اپنے آپ کو خود سے ناآشنا کب پاتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، شاعر 10 سوال لے کر کہاں جاتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، شاعر اپنی تباہیوں پر خوش کیوں ہوتا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے، ماہ و انجم کس کے شدائی ہیں؟ یہ 4 سوال، ان کے سوالات کو میں پہلے کشمیری میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، بعد میں اردو میں بتاؤں گا. اس وقت تک آپ اپنی کاپی اور قلم ہاتھ میں رکھنا نہ بولیے، کیونکہ میں آہستہ آہستہ آپ کو اس کا جواب پھر اردو میں بتانے کی کوشش کروں گا جو آپ لکھیں گے. پہلا سوال ہے، شاعر اپنے آپ کو خود سے ناآشنا کب پاتا ہے؟ دپان شاعر کیا پنس پانس نش پن پانس نش پن پان باسان ژھنہ باسان، یعنی سہ پنس پانس ناآشنا باسان پن پان تمس. شاعر ییٚلہِ پننیو دلچو آنکھو وٕچھان چھُ، اکھ گٔے ظٲہری أچھ، بیٛاکھ گٔے روحٲنی أچھ. دل کو آنکھو وٕچھان چھُ پننس پانس کُن، تٔمِس چھُ پنُن پان باسان ژھیوٚنمُت پننہِ پانہٕ نِش، یا سُہ چھُ پننس پانس پنُن پان باسان ناآشنا آسان چھُ تٔمِس. یعنی ییٚلہِ سُہ پنٕنۍ یِم ارمان تٔمِس ٲسۍ یا کانٛہہ چیٖز اوس تٔمِس یِم تٔمِس ٲسۍ، تہٕ ییٚلہِ تِم ظٲہرِ أچھو وٕچھان چھُ تٔمِس چھُ باسان تِم برونٛہہ کنہِ، مگر ییٚلہِ سُہ دلچو أچھو وٕچھان چھُ سُہ شاعر، تیٚلہِ چھُ باسان تٔمِس پنُن پان پرٛٮ۪تھ کُنہِ نِش الگ تھلگ، یا ناآشنا چھُ پنُن پان باسان یِمو چیٖزو نِش. اب اردو میں آپ لکھیے، شاعر جب اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے تو وہ خود کو اس صورت میں ناآشنا پانے لگتا ہے. شاعر جب اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے تو وہ خود کو اس صورت میں ناآشنا پانے لگتا ہے. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال، شاعر 10 سوال لے کر کہاں جاتا ہے؟ شاعر کوٚت چھُ گژھان پنُن سوال ہٮ۪تھ؟ شاعر چھُ گژھان پنُن سوال ہٮ۪تھ محبوب سٕنٛدِ درٕ پٮ۪ٹھ، یتھ سۭتۍ سُہ محبت کران چھُ، یتھ نِش اُمید تٔمِس آسان چھِ، تٔمۍ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ گژھان چھُ، مگر تتہِ تہِ چھِ یِوان خٲلی. ییٚلہِ یہِ خٲلی یِوان چھُ، پتہٕ چھِ کران پٲنۍ پانس سۭتۍ کتھٕ، پٲنۍ پانس ونان، اے میانہِ پانہٕ بہٕ کوٗتاہ نادان چھُس، مےٚ ترٛوو تس برونٛہہ کنہِ اتھٕ پھۄلو مےٚ، یۄس یہِ آش ٲس مگر تتہِ درٛاو نہٕ مےٚ کِہینۍ. اگر مےٚ آسہِ پروردگارس برونٛہہ کنہِ ہاتھ پھۄلومُت، تٔمِس آسٮ۪م زارپار کوٚرمُت، ممکن چھُ میٲنۍ بِگڑی آسہِ بنیمٕژ، یعنی زِ میٲنۍ یُس مےٚ چاہت ٲس سۄ آسہِ میٲنۍ کٲم آسہِ درامٕژ. اب میں اس کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ لکھیے، شاعر 10 سوال لے کے محبوب کے در پر جاتا ہے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، اور نا امید ہو کر واپس آ کر اپنے سے خود کلام ہو جاتا ہے کہ میں بھی کتنا نادان ہوں کہ ہاتھ پھیلائے وہ بھی کس کے در پر اگر خدا کے حضور میں پھیلائے ہوتے تو میری بگڑی بن جاتی. دوسری بار میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. اردو میں، شاعر 10 سوال لے کے محبوب کے در پر جاتا ہے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، اور نا امید ہو کر واپس آ کر اپنے سے خود کلام ہو جاتا ہے کہ میں بھی کتنا نادان ہوں کہ ہاتھ پھیلائے وہ بھی کس کے در پر اگر خدا کے حضور میں ہاتھ پھیلائے ہوتے تو میری بگڑی بن جاتی. اور یہ دوسرے سوال کا جواب. تیسرا سوال، شاعر اپنی تباہیوں پر خوش کیوں ہیں؟ شاعر کیا چھُ پننٮ۪ن تباہین پٮ۪ٹھ خۄش؟ یہ سوال ونان، شاعر چھُ غمس منٛز آسان ڈوٗبیومُت، تٔمِس چھُ آسان ہر طرفہٕ غمے غم، یپٲرۍ تراوان چھِ نہ ژۄپٲرۍ چھِ باسان وٲرٲنی آسان چھِ تٔمِس، اور تٔمِس چھُ آسان پننِس دلس پٮ۪ٹھ اختیار ختم گوٚمُت، یعنی کہ توے چھُ پننہِ خرٲبی پٮ۪ٹھ خوشی سُہ محسوٗس کران. یعنی کہ ییٚلہِ تٔمِس ژۄنوَے سایڈٕ غمے غم اوس، مُصیبتٕے مُصیبت، غم سُہ اوس غمن ہُنٛد پۄتلہٕ بنیومُت،
वो तमिस पन्निस दिलस पे अख्तियार सह खत्म गोमुत लिहाजा तमिस पन्नी खराबी मज खुशी महसूस गसान। अब उर्दू में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आप लिखिए, शायर गम में डूबा हुआ है, जब हर तरफ वैरानी सी वैरानी उसे नजर आई तो वो अपने दिल पर अख्तियार खो बैठा और उसे खराबी पर खुशी महसूस होने लगी। दूसरी बार मैं आपको बताऊंगा इसका उर्दू जवाब। शायर गम में डूबा हुआ है, जब हर तरफ वैरानी सी वैरानी उसे नजर आई तो वो अपने दिल पर अख्तियार खो बैठा और उसे खराबी पर खुशी महसूस होने लगी। यह है तीसरे सवाल का जवाब। और चौथा सवाल है, माह व अंजुम किसकी शादाई हैं? माह च वना चांदस, माह च वना जून और अंजुम च वना अंजुम च वना तारकन वना दपा तुम कमिक शादाई यानी कि ये प्रजलुगन चीज आसान तम वैल्यू आसान तेल तम सु खास टाइम आस कह। मिसाल ये वना माह व अजम किसके शादाई हैं? माह व अजम किस्मुक माह व अजम यानी चांद तो बे तारक रात शादाई, रात रात तम की शादाई यानी कि तम पुरस्तार यानी तम की आशिक क्या तिहज पहचान रात गसान। अगर आप जून छन बोज निवान दोहस कि तारक बोज निवान की यानी रात कर क्या तिहज पहचान रात सती, तिहज पहचान रात सती। अगर रात आसने कि तारकस कह वैल्यू जून कह वैल्यू, इसलिए माह व अंजुम रातिक शादाई या अंगटिक शादाई यानी तवे तिहज पहचान इमी रात सत, इसलिए वो इसके पुरस्तार हैं। मैं इसको उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिखिए आप, माह अंजुम रात के शादाई हैं क्योंकि उनकी पहचान रात ही से कायम है, इसलिए वो उसके पुरस्तार हैं। माह अंजुम रात के शादाई हैं क्योंकि उनकी अपनी पहचान रात ही से कायम है, इसलिए वो इसके पुरस्तार हैं। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको ये 4 सवालों के जो जवाबात हैं ये मैंने दोनों ज़बानों में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी अल्लाह आपको सलामत रहे, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।